Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar, therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero, no value. Dr. Zakir Naik بھی بار بار یہی کہتا ہے نا, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کوئی بھی اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل پوچھو. اس پر ضروری ہے کہ جو بات پیش کرے اس پر دلیل بھی پیش کرے. تو مجھ سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دلیل دو, اور میں تو فنگر ٹپس پہ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ریفرنس دے رہا ہے اس کو جا کے دیکھے کہ واقعی میں صحیح ریفرنس دیا ہے کہ نہیں. اس کے کہنے پر, اس کے کہنے کے انداز پر لوگ محو ہو جاتے کہ یار چیپٹر نمبر بتا دیا, پیج نمبر بتا دیا, سطر نمبر بتا دیا, واقعی میں کیا میموری ہے, بس اسی کی طرف مائل ہوئے, یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیتیں ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے, ایک آیت تو دکھا دیجئے. اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے, لا تبتغوا والی کوئی آیت نہیں ہے. وسیلہ لینے پر تو آیتیں ہیں, نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے. تو جواب نہیں دے پائے, کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا. 4.5 سال ہو گئے, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا. Anyhow, sir, just one question, no argument. The thing is, doctor, the email which I sent you, I just repeat it so that when it comes to you, you can give a response. I heard in one of your... reply, because there are 1,000 emails. If I start replying to email, then I won't be able to do my work. Yes. So we have 400 staff, mashallah. So, sir, actually, doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. Sure. Even 4 years before I met in your with And out of 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila, because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering, when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but at that time I spoke to you about following for Imam. Yeah, my email is there. behind the question, sir. Yes. Verse of the Quran? What are the 25 verses of Quran which says Muslims cannot seek wasila? Clear, yeah? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? And that's all from my side. Also, doctor, the letter which I have given you is a request. It's just a humble request. Whether you can go through it and give us the time and a date when you are free to have a discussion. اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے, بمبئی میں بھی کہا ہے, کیرلا میں بھی کہا ہے, اب بھی کہہ دیتے ہیں, یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کرے کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دو. اور یہ سوال صرف میرا نہیں ہے, کروڑوں سنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال چھپا ہوا ہے.
सबको तुमने कंफ्यूज कर दिया कि 25 आयतें वसीले को हराम करार देती है। हमारे कितने नौजवान कंफ्यूज होकर वसीले को छोड़ दिए गए। तो सब इन करोड़ों नौजवानों को उनके ईमान को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सवाल किया और आज तक जवाब नहीं और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आएगा। इसलिए कि ऐसी कोई आयत नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं अब भी अगर कोई इसके फैंस यहां पे हो तो प्लीज, काफी फैंस ने ईमेल करके कहा भी कि श्रीलंका वालों का जवाब दे दो। जवाब नहीं दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग उस क्लिप को देखकर तौबा करके सुन्नी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपको दावत भी देते हैं, अगर आप सच्चे हो, अगर आप जाकिर नायक और इन जैसे वहाबी स्पीकर्स की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो चुके हो तो आप सामने जाकर पूछो कि एक आयत साबित कर दो वसीला हराम है, हम छोड़ देंगे। और वो साबित ना करे तो समझ लेना कुरान पर इन्होंने झूठ बांधा है। और जो आदमी कुरान से खेले क्या, उसकी तकरीर आप सुनोगे। चाहे कितने ही रेफरेंस दे दे कुरान पर, झूठ बांधे कुरान की आयतों के नाम पर, यह कहे कि ये हराम वो हराम, जबकि एक आयत भी पेश ना कर सके। अरे तुमने कहा कि 25 से ज्यादा है। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. और तुम फिंगर टिप्स पे रेफरेंस देते हो, हमको 25 नहीं एक रेफरेंस दे दो, एक आयत करीमा दे दो। क्यों नहीं देते? पता ये चला कि ये झूठे हैं। और इससे पहले कुछ श्रीलंका के लोगों ने एक क्लिप बनाई थी जिसमें यह कहा कि श्रीलंका के लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया, वसीला हराम है, 25 आयतें हैं, वो कौन सी है? आइए हम वो आयतें पेश करते हैं। कह के आयतें वही दी जो बुतों के पूजा के ताल्लुक से। वसीले का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये दुआ की, या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदक़े में मेरी मगफिरत फरमा, इस दुआ को क्या आप हराम कहेंगे? या अल्लाह मेरे माँ बाप के सदक़े में मेरी फला हाजत को पूरी फरमा, यह है वसीला। या अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरा ये बिगड़ा हुआ काम बना दे, यह है वसीला। दुआ अल्लाह से करना और अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला पेश करना। अब इस पर यह कहते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा की, अब मुझे बताइए बुतों की पूजा कहां और अल्लाह से दुआ वसीले के साथ करना कहां? कितना अजीम डिफरेंस है। ऐसे ही लोगों के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वो बदतरीन मखलूक है जो कुरान की वो आयतें बुतों के ताल्लुक से जो नाजिल हुई उनको नेक बंदों पर फिट करते हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की उनके कौल के मुताबिक जितने भी वहाबी गैर मुक़ल्लिद औलिया किराम के ताल्लुक से वो आयतें पेश करते हैं जो बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई थी, अकॉर्डिंग टू द हदीस, अकॉर्डिंग टू द सहाबी रसूल, दे आर द वर्स्ट क्रिएशन, बदतरीन मखलूक है। हम नहीं कहते, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर इब्न खत्ताब के साहबजादे ने फरमाया कि ऐसे लोग बदतरीन मखलूक है। तो अगर हमने कह दिया कि कुरान पर तुमने झूठ बांधकर तुम बदतरीन मखलूक में शामिल हो गए तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह फरमाया